দেবতা মানব কুটিল চক্রান্ত নহে মহামন্ত্রী সেই দেবতাମାନେ কুটিল চক্রান্ত କରୁଛନ୍ତି মহারাজা কংসাস। মহামন্ত্রী অগ্নি বায়ু যজ্ঞের চালিত সত্যত ভীতগ্রস্ত নাগর নর বানর কিন্নর যক্ষ অক্ষ গন্ধর্ব শুনি যার নাম সেই মহারাজা কংসঙ্কর সেনাধ্যক্ষ কারাখণ্ড মুনি মথুরা রাজ্যরে মহামন্ত্রী এই ভীরু ভ্রান্ত ভয়ান্ত দেবগণଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ରାକ୍ଷସ ବାହିନୀର ରଣଦୁର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଅମରାବତୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବାଜି ଉଠିବ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରର କର କମଳରୁ ଥର ଥର ହୋଇ ବସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମରାବତୀର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ନିଶାନ ସେଇ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରାସାଦକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇ ମହାରାଜା କଂସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଅମରାବତୀରେ ଦାନବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ঠিক কইছ সেনাধ্যক্ষগণ, তবে ঠিক কইছ মহামন্ত্রী। সেনাধ্যক্ষগণ মহামন্ত্রী মহারাজাଙ୍କର আদেশ ଅଛି ଏ ମଥୁରାପୁରର ନର ନାରୀ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରଙ୍ଗମହଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିନପାରେ, ଏମିତିକି ସାମାନ୍ୟ ପିପିଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ଯେମିତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହେ ସେନାପତିଗଣ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ମଥୁରାପୁରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନୃତ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। এই ঝিলিমিলি রঙ বেরঙর এই রঙ্গমহলরে মহারাজাଙ୍କର আদেশ ক্রমে নৃত্য পরিবেশন করিবে। এই রঙ্গমহলরে এমসিস ডান্স গ্রুপ সম্বলপুর তাকে নেই আস এই রঙ্গমহল এবং এই রঙ্গমহলরে নৃত্য পরিবেশন করিবে। ଏ ମଥୁରାପୁରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଏ ନୃତ୍ୟର ବସରାଏ ଆଜି ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତମୀ।